ନା ନା ଆପଣ କାଟୁ ଆରେ birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear ma'am, happy birthday to you. ଆମେ ଖାଉନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆପଣ ଆପଣ ରହୁନାହାନ୍ତି ये काट दे आस्ते कर दो ए टैग का ऊपर लगा दो ये इधर ना का ऊपर काट दे ठीक है तुम हेडी पड़ मधी पड़ पुणी बुली गला फोटो उठे से काटे है ना ये हैप्पी बर्थडे सहित आसिया दरकार ओके जाओ तुम्हारे साथ भाई जाओ कुछ या सहित आसिया दरकार है ना ना पड़ की कथा कई पर्टिकुलर टिके अनेले टिके खाई दो कौन टिके किसी हेनी हाँ बुलाऊ भाई
ଖୋଲି ଗୋଟା ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ସେ ପଛରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ତ ମାନେ କେକ୍ କାଟିଲା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ତ गुड मॉर्निंग आज स्वरूपांकर बर्थडे रो सब गिफ्ट गुड़ा सब आज रिवील हम किए कौन दे बहुत एक्साइटेड अच्छा खोलने को कौन कौन सब दिया हम काली बहुत टायर्ड खोली पार नथिले आज सब खोलिकी देखेबे आपण मानको खोल हाँ एटा अननोन जी देखिए सी कह हाँ मोर बोली आ सी खोलुन कि सी देखुं कौन जिनिस गोटे अननोन किए देइछन ना लिखा जाइनी जी देइथियो सी कहबे बेटा मोर खोलो जरूर खोलो पिंजरा टाइप झुलण झुलण बहुत बढ़िया है जी देचन तांको बहुत बहुत धन्यवाद एटा देखिबो जतले कहि दो एटा मोर बोली हला एटा मु रूपा को देइछ बोली कहइबो कहले से जानिबे बढ़िया है सुंदर है एटा माने केमे देमते रहिबे बोधे ना कोन कंठे बस जगन्नाथ गोलो गणेश गणेश झुलिबे गणेश एमती झुलिबे पुचु रह पुचु खोले दोनी भल लागुची बढ़िया है बढ़िया थैंक यू चलो एटा थैंक यू एटा फर्स्ट गिफ्ट गला एबे सेकंड गिफ्ट कोडा खोल या तमे एते खेल एटा तो परफ्यूम टा एटा के देइछंती अखिल भाई हो अखिल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद हां आसीथिबारु समय देइथिबारु ताका मूल्यवान समय हां एटा बॉयगुड सर खोलो और बहुत सारे रहा गिफ्ट खोलू खोलू समय लगे भानिला वाइब्स कोनटा एटा डिओ डिओ एटा गोटे डिओ बॉडी स्प्रे देइचंदी बैकुंठ सर थैंक यू बैकुंठ सर तापरे एटा के देइचंदी ना कहबी ना एटा आंकर गोटे बहुत भलो सांग देइचंदी ताका ना से हस्बैंड वाइफ दी जण आस्थिले कपल देइचंदी एटा ना कहि होबनी ना कहि होबनी से रखि दियो हां ठीक है एटा भी के देइचंदी ना लिखि नांदी हां एटा भी आपन देखि कोन एटा की आपन कोन देइचंदी ना लिखा हैनी नाटा कहीं लिखु ना बुझी पारेनी नाटा लिखि दवा कथा ना ना लिखि ना दियो ता भीतर ना लिखाई जी ना भीतर के ना लिखि पूछू कौन एटा किंतु खुला कप कप एटा गोटे कॉफी कप देइचंदी बढ़िया ହେଇଛି जे देइचंदी बहुत बहुत धन्यवाद रूपा तांकर सब दिन बसी एते कॉफी पीबे सकाळ उठी रूपा वाया कहला तांकर बसी कॉफी पीबे रह पुच्चो सियाड जा मते विरक्त करना एटा मो सांग मोनालिसा देइछि त सांग देइचंदी जे तू ये जने छोटो पिला त चॉकलेट गिफ्ट करा जाय हां हां खाली छोटो पिला तो चॉकलेट दिया जाय आ देखो ये भी खाइबे डेरी मिल्क पुतो तो डेरी मिल्क खाइबो ने रो तो आगे आगे है ना मत विरक्त करना
ଖୋଲୁନି ଏତେ ଅଠା ଲାଗିଛି। ବସୁନ। ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଖୋଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ମଥାମଣି ମଥାମଣି ନାହିଁ ଏମିତି ନେକଲେସ୍। ନେକଲେସ୍ ନେକଲେସ୍ ବଢିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରହ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲାଣି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦିଅ। ହଉ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋନାଲିସା ଆସିଥିବାରୁ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଏଇଟା ଆମର ସାଜନ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଜନ ସାର୍। ସାଜନ ସାର୍ ରୁଚିକା ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ବୁକେଟା। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ ସୌମ୍ୟ ଆଉ ଦୀପୁ କଟକରୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ। ଚକଲେଟ ବଢିଆ ହେଇଛି ମଞ୍ଜୁରିରୁ। ଏଇଟା ବି ସେ ସୌମ୍ୟ ଆଉ ଦୀପୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଟା ବି ଅନନୋନ୍। ହଁ ଏତେ ଭିଡ ଭିତରେ ତ ମୋର ମନେ ପଡୁନି କିଏ କୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଲେଖା ହେଇଛି ନା କଣ? ନା ଲେଖା ହେଇନି, ନା ଲେଖା ହେଇନି। ଏତେ ଭିଡ ଭିତରେ କେମିତି କହିବି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର ନାଁ ନାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଏଟା ଖୋଲିବ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଅଠା ଲାଗିଛି। ଖୋଲ। ଏଟା ଚିରିଯିବ ଚିରିଯିବ। ହଁ ଖୋଲା। ଉଚୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍। ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍। ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଁ ଲେଖି ନା ନାହାନ୍ତି। ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ଏଟା ମୋର କହିବେ ଆଉ ଏଟା ମୋର। ଦେଖିକି କହିବେ ଏଟା ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ବି କିଏ ନାଁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନାଁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ସମୟ ହେଲାନି? ପୁଚୁ ପୁଚୁ ମନା କରିଥିଲି। ମା ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଶିଶୁ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ବହୁତ ଚୁପଚାପ। वाओ बढ़िया है साईबा ठाकुर ताले किए देइछन कि तू जानि ना ना लिखना पुष्पा हितो कि किए के जानि जानि पारुनी हो पड़ी जो एटा सोई दो ठाकुर सोई दो ओके दो से एटा मामुनी हम 503 मामुनी देइछन मामुनी दीदी कुर्ती देइछंती मामुनी दीदी थैंक यू एटा एटा पुष्पा देइछि बोले एटा किए देइछि मुझे जानि पारुनी कुछ कोडा जेटा भांगिला देखिबु तते कहि देली एटा पके देलु मन्ना कली
ଖୋଲୁନି କାହିଁକି? ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ୱିଥ୍ ୱାଚ୍। ୱାଚ୍ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ୱିଥ୍ ୱାଚ୍। ଏଇଟା ମଣି ଦେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ରୁମମେଟ୍। କ'ଣ ଦେଇଛି ନିହାତି ଏଥିରେ ମୋ ଫଟୋଟା ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ମୋ ଫଟୋଟା ଲାଗିଥିବ। ନା ମୋ ଫଟୋ ଲାଗିନି। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସେ ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ନନ୍ଦନ ବିହାର। ବାଉଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା। ଏଥିରେ ପାଣି ରଖିକି ତମେ ପିଇବ ସବୁଦିନ। ପାଣି ପତ୍ର ରଖିକି କାହିଁ ପିଇବ? ଏଇଥିରେ କ'ଣ ପାଣି ପିଆଯାଏ? ସବୁ ଜାଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦିଅ ତମ ତରଫରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆର ବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଡକା ହବ। ହଉ, ଏତିକିରେ ବ୍ଲଗ ଆମର ଶେଷ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ।